السلام عليكم، مرحبا بكم مع الدين. اليوم قررت ندير لكم لو فامو موالو au chocolat ولا الكولا au chocolat. Bonsoir ou bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette de moelleux au chocolat, au fondant au chocolat. Les ingrédients ils sont là. Mais avant tout, n'oubliez pas de s'abonner, partager, faire j'aime pour que la chaîne continue. ما تنساوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غنصاوب لكم ان موالو au chocolat, une crème anglaise, une boule de glace vanille. لا كريم انجليز ما غنديرهاش اليوم، غنخليها لكم في فرصه اخرى ان شاء الله باش نوجدوا اونصول. كطلب الوقت، بغيت ندير لكم فيديو شويه يكون قصير شويه. لا كريم انجليز ميتو كتباع في لي ماغازان يعني واجده، انا صاوبتها قبيله يعني خليتها تبرد. نوريها لكم دابا شويه ونعطيكم المقادير ديالها الا بغيتو من بعد. اونتر طون غنحتاجو لواحد 125 غرام ديال الشوكولا نوار ا 54% دو كاكاو، كتباع بحال هكا ولا كيكونوا صغيورين ولا كارين، مي كون متاكدين بان فيها 45% ديال لا كاكاو كتباع بحال هكا. غادي نحتاجو 91 غرام ديال الزبده، 40 غرام ديال الفارينه، و غنحتاجو 65 غرام ديال السكر سنيده، ونحتاجو البيضه وحده. انا عطيتكم هاد لا غوسيت هادي، نتوما ضربوها في جوج في ثلاثه في اربعه كيما بغيتو. جو reprends français. On va avoir besoin de 125 grammes de chocolat, 54% de cacao. Ça se vend dans les magasins, normalement vous le trouvez facilement maintenant. Ne prenez pas moins de 54% de cacao dans le chocolat, sinon c'est pas bon, ça va pas être réussi. 90 grammes de beurre, 40 grammes de farine, 65 grammes de sucre et un œuf. Pour les moules, si vous avez des cercles comme ça sera parfait, c'est magnifique, ça sort. Sinon, vous avez ça, ça se vend dans les magasins. C'est parfait aussi, individuel. Vous pouvez faire. Je sais pas combien ça va me faire la recette, mais vous allez voir, on va voir ça ensemble. Pour commencer, on prend un récipient comme ça. On va essayer de couper notre beurre en petits morceaux, parce que le chocolat, il fond rapidement. Évitez de faire du micro-ondes parce que c'est pas bon du tout pour le chocolat, parce que le chocolat il faut qu'il reste à 37 degrés exactement, sinon les molécules se séparent. إذا درتو الشوكولات في الميكرووند باش يذوب كيتفرقوا هذوك المواد اللي فيه وما كيتحرق وما كيبقاش زوين. من الأحسن غنديروهم في لابا ماري كيما غطيحضوا معنا دابا. كنقطعوا الزبده ديالنا صغيره بهذه الطريقه هذه. علاش؟ حيت هي اللي كتطلب وقت باش تذوب على الشوكولات. الشوكولات محتاج طومبيراتور كبيره، يقدر غير في يدين يذوب. نكبو الشوكولا من الفوق، يعني الزبده لتحت والشوكولا الفوق. On met le beurre avant, après le chocolat, et on va le mettre dans la bain-marie, ici. On va le laisser fondre gentiment. Dans un récipient, on va mettre notre œuf entier avec le sucre. On va le blanchir. كنديرو البيضه ديالنا والسكر ديالنا وغادي نطربهم مزيان حتى كتولي بيضه. فوالا سي سا بلونشير. هذه هي مساله بلونشيسمون ديال البيض ديالكم. خاص تبلونشيو مزيان باش السكر ديالكم يذوب مزيان، ميبقى السكر تحسوا به في لاباري ديالكم. Voilà, nos œufs ils sont prêts. Là, notre chocolat il a fondu. On va juste mélanger vite fait, comme ça. Ça demande pas beaucoup de temps, hein. C'est dès qu'on a une bain-marie qui est chaude, c'est bon. Essayez de mélanger bien. Incorporer le beurre et le chocolat. نحركو مزيان قبل ما نضيفو بقية الخليط ديالنا باش الزبدة ما تطرونشيش لينا، يعني الزبدة ما تبقاش لنا بوحدها. ملي كنحركو بهاد الطريقة هادي كنزيدو الخليط ديالنا ديال البيض والسكر. دانكو ونحركو بالزربه باش البيض ما يطيبش لينا مع الشوكولات حيت سخون.
بهذه الطريقة هذه. لاحظتوا بدات كتجمع شويه لاباري. من بعد كنضيفو لافارين ديالنا. لافارين الاحسن تكون طاميزي، لافارين فوق سوا طاميزي. ونجد tout doucement. وجا كلتو متخافوش لا لافارين متجمعش ليكم، تجمع ورغد بشويه بالطريقه هذه. سيروا الجناب جوج غمري بيان. C'est bien que la farine gonfle après. Il va devenir épaisse, ultra pareil. Lisse. Voilà. Pas de grumeaux, rien du tout. Il est bien lisse. À partir de là, on prend moule. On va se rassurer qu'il n'y aura pas de sortie de côté. On va mettre notre appareil à moitié parce que ça gonfle après. Là, on va donner le compte exact. Ça va nous faire 3, je pense, ou 4. Ça va nous faire exactement 4 portions, 4 belles moelleux. Voilà, on va faire nos moules et je reviens juste après. Voilà, il nous a fait 4 mini moelleux. On va les mettre au four à 200 degrés pendant 10 minutes. غنديروهم بالفران 200 درجة مدة 10 دقائق. ونلاقيكم عودة. Voilà, notre moelleux est prêt après 10 minutes. Notre crème anglaise, la glace vanille et un peu de fruits rouges pour la décoration. Je tiens à vous dire que soit on en va avec une crème anglaise, soit avec la glace. Un des deux. Moi je vais faire les deux parce que j'aime bien la crème anglaise, j'aime bien la glace. Alors, on va juste verser un petit peu au fond. On va prendre notre moelleux comme ça. Tout simplement. Voilà. On va mettre notre tunnel. De glace. Un petit peu de décoration s'impose. Toujours. Petite framboise, un petit peu de fraise. Ce que vous avez. Hein. Voilà. Un peu de sucre glace pour la couleur. J'espère que cette recette, ça vous a plu. Je vous dis merci et à bientôt.